Bonjour, on va continuer unité 2, la maison de Reda. On va parler maintenant de la phrase négative ou de la négation. احنا دلوقتي ان شاء الله هنكمل unité 2 la maison de Reda. وهنتكلم عن جزء تاني في الجرامير اللي هو la négation او la phrase négative اللي هو النفي او الجملة المنفية. La négation. طيب. Pour mettre la phrase à la forme négative, on met le verbe entre ne, pas, n apostrophe, pas. يعني بيقول لنا يا جماعة المعنى الكلام ده إن إحنا عايزين نحول الفراز من affirmative من جملة مثبتة on une phrase négative إلى جملة négative يعني جملة منفية. هنحط الفيرب بتاع الجملة بين ne et pas. يبقى الفيرب هيتحط بين ne و pas أو n apostrophe et pas. طبعا ال n apostrophe هنستخدمها لو الفيرب بدأ ب voyelle أو h. يبقى تاني بنقول pour mettre la phrase à la forme négative عشان نحول الجملة لشكل النفي on met le verbe entre. هنحط الفيرب بتاع الجملة بين ne et pas. ولو الفيرب بدأ ب voyelle أو h نحط الفيرب بين n apostrophe و pas. طيب نشوف l'exemple. Je suis français. Je suis français. طبعا لو بصينا في الجملة دي je suis français. Je ده le sujet. Suis ça c'est le verbe. Et français ça c'est l'adjectif de nationalité. يبقى المفروض لما اجي احول الفراز دي je suis français لما اجي احولها للنيجاسيون او لا فورم نيجاتيف هنحط الفيرب بين ne et pas. يبقى هنقول je ne suis pas français. Je ne suis pas français. طيب ناخد الاكزامبل الثاني. Il est égyptien. Il est égyptien. هو مصري. طبعا لو لاحظنا هنلاقي ان الفيرب هنا في اول حرف voyelle. يبقى لما اجي استخدم النيجاسيون او اعملها في نيجاسيون اقول il n'est pas égyptien. Il n'est pas égyptien. يبقى انا هنا استخدمت ال n apostrophe علشان الفيرب بدأ ب voyelle. يبقى il est égyptien في نيجاسيون il n'est pas égyptien. طيب c'est facile. C'est facile يعني دي حاجة سهلة. طيب في النيجاسيون هقول ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. خلي بالنا ان في الجملة دي السي apostrophe هي اللي بتقوم بدور السوجي. بس طبعا هي كان اصلها ce كده بالشكل ده ولكن عشان هنا الفيرب او الفويل حذفنا ال وعملنا حطينا apostrophe. فلما اعملها في نيجاسيون هرجع ال تاني هتبقى ce n'est pas facile. برضو لو لاحظنا هنلاقي ان احنا هنا استخدمنا ان apostrophe لان الفيرب بدأ ب voyelle. يبقى c'est facile في نيجاسيون هتبقى ce n'est pas facile. J'habite au Caire. J'habite au Caire في نيجاسيون je n'habite pas au Caire. برضو هنا الفيرب بدأ ب اش muet اللي هي اش زي الفويل بالظبط فهنحط قبلها ان apostrophe. يبقى j'habite au Caire هتبقى je n'habite pas au Caire. Nous travaillons le vendredi. Nous travaillons le vendredi. احنا بنشتغل يوم الجمعة. La forme négative هتبقى nous ne travaillons pas le vendredi. Ils habitent à Paris. هتبقى في نيجاسيون ils n'habitent pas à Paris. برضه هنا الفيرب بدأ ب h muet يعني h زي الفويل بالظبط فهنحط قبلها n apostrophe. يبقى ils habitent à Paris هتبقى ils n'habitent pas à Paris. يبقى نلخص بقى النيجاسيون عشان هنكمل.
يبقى قلنا pour mettre la phrase à la forme négative عشان نحول الجملة للنيجاسيون للنفي on met le verbe entre هنحط الفيرب بين ne et pas ولو الفيرب بدأ بفويل أو أش هنحط قبل الفيرب ان apostrophe وبعد الفيرب pas. نشوف الإكزامبل نراجع عليه تاني. يبقى je suis français, je ne suis pas français. Il est égyptien, il n'est pas égyptien. C'est facile, ce n'est pas facile. J'habite au Caire, je n'habite pas au Caire. Nous travaillons le vendredi, nous ne travaillons pas le vendredi. Ils habitent à Paris, ils n'habitent pas à Paris. طيب نركز بقى بيقول لنا à la forme négative يعني لما بستخدم ne pas بيقول لنا un, une, des طبعا un, une, des اسمهم article indéfini deviennent يعني هتتحول إلى de ou des apostrophes sauf avec le verbe être. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إن أنا إذا استخدمت ne pas يعني حولت الجملة إلى الفورم نيجاتيف للنفي بيقول لنا لو الجملة اللي أنا حولتها فيها un أو une أو des أي أرتيكل منهم هتتحول إلى de أو des apostrophes. يبقى un هتتحول إلى de أو des apostrophes une هتتحول إلى de أو des apostrophes des هتتحول إلى de أو des apostrophes. الكلام ده هيحصل مع كل الفيرب ما عدا le verbe être يعني مع verbe être مفيش أدوات هتتغير. مع كل الفيربات التانية الارتيكل indéfini هتتحول إلى de أو des apostrophes. طيب نبص على الإكزامبل. يبقى بيقول لنا il a un frère. Il a un frère. في النيجاسيون il n'a pas de frère. يبقى هنا un اتحولت إلى deux. طيب elle a une amie. Elle a une amie. في négation elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis. J'ai des cousins. J'ai des cousins. في négation هتبقى je n'ai pas de cousins. Je n'ai pas de cousins. طيب يبقى هنا un تحولت إلى deux, une تحولت ل des apostrophes, des تحولت إلى deux. C'est un élève, ce n'est pas un élève. C'est un élève, ce n'est pas un élève. طبعا هنا un ما تغيرتش في négation لأن هنا عندنا ده verbe être. واحنا قلنا إن avec le verbe être les articles ne changent pas. يبقى مع verbe être الارتيكل مش بتتغير مع باقي الفيربات. الارتيكل indéfini هتتحول إلى de أو des apostrophes. نشوف الإكسرسيس. بيقول لنا réponds avec ne pas ou n apostrophe pas يعني هنجاوب على السؤال بالنيجاسيون. نشوف أول question. بيقول il y a des livres sur l'étagère. Il y a des livres sur l'étagère يعني هل في كتب على الرف؟ فاحنا هنقول non. احنا المفروض هنستخدم نيجاسيون يبقى هنقول il n'y a pas بس ما ننساش ان دي هتتحول إلى de. يبقى أقول il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres sur l'étagère. Il n'y a pas de livres sur l'étagère. يبقى نلاحظ ان دي اتحولت إلى de. يبقى السؤال il y a des livres sur l'étagère. Non, il n'y a pas de livres sur l'étagère.
السؤال الثاني as-tu une règle as-tu une règle هل معاك مسطرة طبعا tu هتتحول في الإجابة إلى je يبقى هنقول je n'ai pas de règle je n'ai pas de règle برضو هنا عندنا une اتحولت إلى deux يبقى une règle اتحولت في négation إلى deux يبقى as-tu une règle? Non, je n'ai pas de règle. Tu as des frères? Tu as des frères? هل عندك اخوات؟ Non, je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. برضه هنا دي اتحولت إلى deux. يبقى tu as des frères. Je n'ai pas de frères. Il y a un hôtel ici. هل في فندق هنا؟ Il y a un hôtel ici. هل في هنا فندق؟ فنقول non. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel ici. Il n'y a pas d'hôtel ici. يبقى هنا عندنا تحولت un إلى d apostrophe طبعا علشان في h muet. طيب tu veux un café? Tu veux un café؟ هل أنت عايز قهوة؟ أو non je ne veux pas de café. Tu veux un café? Non, je ne veux pas de café. برضو تحول un إلى deux في négation. La chambre est prête. La chambre est prête. يعني هل الغرفة جاهزة؟ أو non. La chambre n'est pas prête. La chambre n'est pas prête. طبعا هنا la chambre est prête. هنا أصلا مفيش article indéfini فطبعا مفيش حاجة هتتغير. هنحط بس الفيرب بين ne و با مش أي حاجة تانية هتتغير لأن مفيش article indéfini. نفس الكلام في الجملة اللي بعدها il habite à Gizeh. il habite à Gizeh. هل هو بيسكن في الجيزة؟ أو non il n'habite pas à Gizeh. برضو هنا ما عندناش article indéfini عشان تتحول فهكتفي بس ان انا هستخدم ne pas او ان apostrophe و pas. يبقى il habite à Gizeh هقول non il n'habite pas à Gizeh. السؤال اللي بعده elle est photographe. هل هي صحفية؟ هقول non elle n'est pas photographe. طيب c'est ta maison. c'est ta maison. هل ده بيتك؟ طبعا احنا قلنا سي apostrophe كان أصلها إيه؟ كان أصلها ce. يبقى أنا في الإجابة هقول non ce n'est pas ma maison. يعني لأ ده مش بيتي. Tu as un ordinateur. Tu as un ordinateur. هل عندك كمبيوتر؟ أقول non. طبعا tu هتتحول إلى je. يبقى je n'ai pas d'ordinateur. نقول non je n'ai pas d'ordinateur. برضه هنلاحظ هنا إن un هتتحول إلى دي apostrophe عشان في voyelle. يبقى tu as un ordinateur. non je n'ai pas d'ordinateur. آخر سؤال هنا في الإكسرسيس ده بيقول لنا vous avez une villa. هل عندك أو عندكم فيلا أو non ممكن طبعا نجاوب nous أو je. يبقى je n'ai pas je n'ai pas de villa. كده خلصنا النيجاسيون. إن شاء الله نتقابل
عشان نكمل unité 2. À bientôt.